Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukath once again and সকলকে স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছো ভিডিঅ'টোত এই ছোৱালীজনী যে দেখিলে আপোনালোকে এজনী 4 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰ এজনী সৰু ছোৱালী নাগালেণ্ডৰ ভিতৰ গাঁও এখন পিছপৰা গাঁও তাৰ এজনী সৰু ছোৱালী তেওঁ খুব বেছি 4 পৰা 5 বছৰ বয়সৰ হৈছে তেওঁ স্কুল এখনত পঢ়ি আছে তেওঁ টিচাৰ্ছ যে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব তেওঁ সানডে কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰে এই সকলোবোৰ কথা তেওঁ এই ব্লগটোত জনাইছে তেওঁ ব্লগটো সাধাৰণ কথা এইখিনি সাধাৰণ কথা এজনী সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণটো কি জানেনে ইউটিউব ফেচবুক আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মাধ্যমত আপোনালোকে তাই ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব ভিডিঅ'টো তাই আগুকাঠি ব্লগ বুলি আছে তাইৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 195K আৰু তাইৰ খুব বেছি 12টামান ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰত্যেকতে 6.7K 8K এনেকুৱা ধৰণৰ তাইৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে চ' তাইৰ স্কিলটো চবেই ভাল পাইছে চবেই চাইছে আপোনালোকে এবাৰ চাই চাব ভিডিঅ'টো আগুকাঠি তাই এজনী নাগামিজ ছোৱালী চ' ইমান সৰু ছোৱালী এজনী ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কৈছে আৰু কথাবোৰ মানে কিছুমানত ফানি ভিডিঅ' বুলি দিছে কিন্তু ফানি ভিডিঅ' নহয় আচলতে তাই কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো তেনেকুৱাই চ' ভিডিঅ'টো চাই চাব Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukath once again and first of all don't forget to subscribe my channel and like, comment, share and please don't skip my video only watch till the end. So guys, first of all wishing you a very happy Sunday. I hope I'm pura mani church tesi hola mu church jai na ise and so guys ya ajidu na moi ede ahadu moi olap mo how I spend my day din de moi udu moi mola day do kinya cholai ni jai udu la lo khani maru la ise ajidu so watch it till the end so let's get started to my video so guys moi kobo thakadu moi do na guys video बनाओ तुमने video बनाए example like इतिया मैं video बनाने टाइम उसे so video बनाए से guys मुझे होता है Sunday Saturday यारे video बनाए दे guys मला upload कर दे मेरे video आरो Instagram दे reels बनाने लाइवी थके ऐसे time मैं पूरा Sunday बनाओ Instagram दो जाने like मार दिवी दे like नमारी ले मुझे पीछे मुन heart हो जाओ दे my fallen heart must to pit heart हो जाओ दे मुझे so guys या आरो मेलोडी खाओ तन्वी मेलोडी खाए साइकिल खेलो तन्वी साइकिल खेलो जाए टाइम दे हाथ छाड़ने ना एकदम हीरोइन ला एक्टिंग करे साइकिल चलाई दे मुझे ना गाइस अपने हम भी दिखी तको सेकंड गेट में नोटते सो गाइस मोरे ना छाड़े दे एक्टिंग भी मिठाई एकटा खाओले भी टाइम रखी दे मैं टाइम सेट करने रखी दे सो इदु कोलाई से गाइस कोई से ना आज तो सितंबर 3 है और सिर्फ 2 दिन बचे हैं टीचर्स डे पूछने के लिए और ट्यूसडे में टीचर्स डे है और मैं बहुत टेंशन हूँ मैं यार मैं टीचर्स को क्या देगा पैसे भी नहीं है हमारे पास पैसा बा मुले हो उपाय बा मुले मैं क्या करूँ ना आशु में हो गाइस या I get an idea मला टीचर्स खान देना मेरा फ्रेंड खान गिफ्ट दे तम दे मुझे जाने होली भी ना जाने लाइटिंग कर दे गाइस मुझे oh miss today's teachers day I totally forgot that today's teachers day I'll buy for you something now na holy ram teachers kami no it's okay ina ko to na holy kuma teachers kan na guys mahala teachers day ga na ide guys holy kuma teachers kan do guys acha kole do flop khawle se do mudo guys to kani alak plan babu lagi Just kidding oh. Mulama ginam. Bisa manggil mulama dulu sih deh guys. No. Na ko deh guys mulama dina. Very nice. Hotel din mulama ka kumaila khutum. Na ko deh na. Lu aja kali mulama do ka ku na mari sih deh. Bisi morong kure mege. So yeah, video do end ko do. So take care, stay safe, now in the life and see you in the next video. Bye.